I love you and thank you very much for coming over. Oh, you're welcome. I love you too. Kati वर्ष भयो? How long have I known you? I've known you for almost 8 years. I think. Good solid. 8 years, yeah. Or more maybe. Or more. Maybe 8, maybe more than that. I've known you from the day I know you. I know you as a helicopter pilot. त्यो दिनदेखि नै हैन? त्यो दिनदेखि नै from the time that I've met you for the first time till today, हैन? That's how I know you. And again, when I have to tell people that हुन्छ नि हैन, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि conversation निस्किन्छ हैन? Look at Priya. Yeah. It's simple, के मान्छेलाई अरु केही भन्नै पर्दैन हुन्छ नि. Look at Priya and look what she's doing. हैन? If she can do it, you can do it too. Exactly. हैन त? Oh. That's what you say to everybody as well, yes. right? 21st century. We were born in the 20th century. Both of us were born in the 20th century. You know? 21st century, man. When you look back at when you look at things, you know, there's so much still to achieve. Okay? But what you've achieved in your lifetime is, again, I'm really proud of you. I know you have always been there saying this, and I know you're really proud of me. You have said it like each and every time. You have said it. Whatever I did wasn't to get this fame or anything. I didn't look at the future. Yeah. I worked every single day saying that, okay, this is my day, I need to work. Yeah. Every morning I get up and I said like, okay, I need to work. I know I'm going to face challenges. I'll do it today. I'll do it tomorrow. I did it like every day I said it. I never thought that I'll get this fame or make a history in or be like, whatever it's going on around, people are so much appreciating me and blessing me and everything. I never thought about all these things. I truly said, like, I always wanted to work. Every single day, I used to get up as a काम गर्छु. No, face गर्नुपर्छ यो कुरालाई. म काम गर्ने बिहान 6 बजे बेलुका 6 बजे स्ट्यान्ड बाई बस्छु, बरु उठ्दिनँ बस्छु. I used to do that. No, I'm a very stubborn kid. अनि मलाई जे गर्छु भनेपछि म गर्छु. So that's what I did. कामै भगवान भन्छु कि म चाहिँ. Exactly. Work is God for me. Work is God for me too. Yeah. Every morning when I wake up in the morning, and as when I woke up in the morning, you plan this out, Thank you very much for coming over, Plus, thank you. We both vaccinated. We are both PCR tested, Yes. So that is something that thank you very much for doing that as well. Times are tough. There's so many things that I want to get into. One of the first things that I definitely want to talk about and get into is your line of work. Show everybody your tattoo, by the way. I have a helicopter. कुन चाहिँ हो रे यसको बारेमा लामो कन्भर्सेसन भएको थियो हाम्रो. Okay, so there's so many types of helicopter, so many call sign of helicopter. Show it to everybody. Show it to Okay, so can everybody see that? Yeah. There is a call sign written that's like Alpha Golf uniform. Before that also I have flown in so many different call sign helicopter. This is registration number actually. Helicopter ma ya plane ma registration number. So this is actually a registration number. And why this one? This was the first helicopter that I flew as a single captain भएर नेपालमा आएर फिलिपिन्समा पनि हामी सोलो त फ्लाइट गर्यो तर that was of no use. That was training flight, no. यहाँ आएर नेपालमा आएर after all the struggle and everything, the day I flew solo, that was Gulf uniform helicopter. So I really wanted to keep it, So, and I told my friend, one of my friends, I was like, hey, you know what? I want to have a tattoo. And he was like, let's go and have it today. And I was like, no. I need to take permission with my mom because my mom is like there. Type. And I was like, I need to take permission. No, let's go. We went to Mohn's Psycho Tattoo. So immediately I got the tattoo. I was like, okay. Yeah. This is it. Yeah, that's it. I mean, like, that friend gonna be there for my life because I'm gonna remember him with this as well, Forever in your life. Yeah. This is love. Well, that's what matters at the end of the day. Yeah, yes. मलाई चाहिँ, man, I can't do tattoos. I'm too goddamn scared of tattoos. I'm single. Someday, if I ever have kids, then I'm gonna put their names here. ठ्याक्कै यहाँ राख्छु भन्ने सोचेको छु कि मैले. If I ever have kids, यहाँ राख्छु त्यति हो. That's the well, never say never. तर these are the only tattoos that I think I can get. I'm too scared. Too scared. Really? Yeah. How many tattoos do you have? 1, 2, 3, 4. You have 4 tattoos. Yes. That's the visible one. That's the last one. Yeah, the visible one. Whenever people have said it, like, I want to have a tattoo and everything, I said, like, don't make it in a visible parts, If you want to do a future a government job or international job, they will
they will see this. And uniform ma dekhine kura चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने मान्छे हो कि म चाहिँ. But then I was like, I don't want any other place. I want here to have this tattoo. That's like here only. Why left side though? Why left side and why right there? No, there was no choice like left or right one. I just wanted it. So. यही चाहियो मलाई भनेर हैन. मिस नेपालमा जाँदाखेरि मिस नेपालमा त्यतिखेर पनि थिएन नि हैन? कहिले पनि छैन नि हैन? 2008 हैन र? Miss Nepal 2008. त्यति त मेरो tattoo नै थिएन. I got my first tattoo कहिले भने 2009 10. 10 मा. Okay. त्यतिखेर त त्यतिखेर हैन. 2008 is when you went to Miss Nepal. When you look back at it, wow man, that's such a long time ago. Yeah, that is. Were you flying at that time? Were you flying? I were was you a flying cabin for crew. Buddha, yeah. You were flying there? Yeah, I was flying. And then you decided, all right, I'm gonna give it a shot and go for. No, it was my mom who decided. You were? Yeah. So again, a long story in short. My mom always wanted to see Panjana Churi. We have 5 siblings. Panjana Churi ma ekjana ta Miss Nepal hunai paryo ni usko लागि. No, okay. Hunai paryo कि छोरी please के मेरो लागि हैन. मेरो थर्ड को environmental science को exam थियो. मामा exam छ हैन जाऊ न छोरी जाऊ तिम्रै लागि जाऊ न please मेरो लागि त्यति एउटा गर्थ्यो. So I went for her. Miss Nepal was a very 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 good experience for me. मैले धेरै कुरा सिके. The one thing that I want to open about Miss Nepal is म Miss Nepal मा आउनु भन्दा अगाडिसम्म I was a very shy girl. Though I was a cabin crew, I used to hide my body. मलाई त्यो एउटा कुरा चाहिँ एकदम रचना म्यामले सिकाउनु भएको या हुन्छ नि त्यहाँको अरू कन्टेस्टेन्टहरूसँग सिकेको who are really good friends till now. We are friends. We are really good friends. They have friends like America मा UK मा Australia मा Miss Nepal को contestant and we are really good friends. त्यो बेलामा चाहिँ I used to like शलले छोपेर हिँड्ने टाइपको यस्तो खालको केटी थिएँ क्या म हुन्छ नि and I was like पढाउ टाइप क्लास 9, 10, 11, 12 एकदम पढो भएको लाइफ हो मेरो अनि so I was like अलिकति हाइक हुँदा त्यहाँ आएपछि चाहिँ I was like okay this is not wrong, this is right thing. I have a good body. I don't have to लुकाउनु या हाइड गर्नु त केही पनि छैन रहेछ नि त लाइक मान्छेलाई त मन पर्दो रहेछ यो कुरा त अनि म चाहिँ किन यस्तो कन्सेप्टमा बसिरहेको त्यो एउटा कुरा त I have to thank Miss Nepal for that. Yeah. 2008. Rachana Didi, every time I've been hosting Miss Nepal for this was last time was my 7th Miss Nepal and you were the judge. Yeah. You were the man. We had such a good time. Yeah. I will all मेरो के भएको थियो भने नि त्यतिखेर हैन remember when I called you bring me a tie भनेर भने Yeah, I know. I was like from where I'm going to get a tie. कति बेर बाँकी थियो 1 घण्टा पनि बाँकी थिएन मिस नेपाल सुनाउनको लागि हैन the people who had to bring my stuff हैन त्यो अड्के कता मान्छे हैन त्यो जामसाम भएर हैन म टाई मात्र चाहिएको थियो कि एउटा हैन I didn't know who to call at that moment. Yeah. No, but I know सबै मिल्यो हैन but you looked wonderful at that time. Oh, yeah. Thanks to Tina. Thanks to Tina. Hey, you guys were in Tina's apartment, right? Yeah. Miss Nepal, man, the thing about Miss Nepal that there's so many things that I can talk about. You know, one thing that I always want to explain to people is, in the beginning phase, Maggie, as an MC, you see everybody from the beginning phase to the finale. Yeah. You know? Beginning phase, when you see the contestants, the participants, you know, how raw they are, you know, and this but when Rachana Didi plays her magic, you know, and last my finale, you see all of them polished. I know. Yeah, I know. That was really good. Our training was over here only. Yeah, okay. I remember walking inside that hall. Yeah. There were हाम्रो टाइममा अहिलेसम्मको मिस नेपाल कन्टेस्टेन्टहरु त के थियो होला हाम्रो टाइममा there were like everyone was deserving. Each and everyone was deserving. I was like everyone used to talk like you पालिको girls, ladies, like everyone was so deserving. I was not even in the media at that time. You're trying to make me old. मैले रेडियो जोइन गरेको 2009 मा हो हैन 2009 को जनवरी मा जोइन गरेको मैले हैन so I had zero idea about what media was at that time. I had no idea what media was at that time. 2008, 2009. मलाई यति याद छ कि मिस नेपाल एक्चुअली हुँदाखेरि चाहिँ because of the Maoist revolution कुन चाहिँ इयर मा पो त्यही हो 2008 नै हो ए 8 मै हो हाम्रो मिस नेपालै भएन नि त ए हो र that was the year. So there is no Miss Nepal in 2008. 2009 मा जेनिसा भएको भने Okay. So that was the crazy year. Kasma puge थियो. What really happened by the way? के भएको थियो? So पहिला सुरु चाहिँ क्लोज क्याम्प नगर्न दिने भन्यो. त्यो टाइममा चाहिँ क्लोज क्याम्प आई थिंक हायतमा गर्थ्यो के अरे. So we were all ready क्लोज क्याम्पको लागि भनेर पछि नगर्ने भनेर भन्यो.
एन्ड देन क्लोज कम नगर्ने भएपछि हामीले ट्रेनिङ गरेर आएको थियौँ अनि फिनालेको लागि लुगा सुगा सुज एन्ड एभ्रिथिङ वाज रेडी लाइक भोलि हो भनेर वी अल वर प्लानिङ आई थिङ्क आर्मी अफिसर्स क्लबमा थियो यस आई थिङ्क त्यति सिरियसली प्लानिङ चाहिँ थियो जस्तो लागेन किनभने एक्कासी नगर्ने भनेपछि आई थिङ्क देयर वाज नो टिकट्स अर एनिथिङ एज वेल त्यो बेलामा टिकट्सहरू केही पनि अभाइलेबलै भएको थिएन अनि नगर्ने भन्यो भने किनभने सेक्युरिटी रिजनले गर्ने भन्यो भने बेलुका 6-7 बजीसम्म नि वी वर हियर 6 to 7 बेलुकासम्म पनि डिसाइडै भएको थिएन कि के गर्ने किनभने लाइक पछि चाहिँ अनि सेक्युरिटी रिजनले गर्दा नगर्ने भनेर भन्यो How did it make you feel though? I was happy anyway, you know. 3 months of training, whatever the Miss Nepal thing was, till last month I got a crown everybody pawn, you know, like 20 of us wouldn't be like Miss Nepal, right? But we were like 3 months I had really good friends. I knew what was what I was, where I was lacking and everything. मेरो पर्सनालिटीमा यो रहेछ त्यसपछि मैले बोल्न सिकेँ मान्छेहरूसँग कन्फिडेन्टली हुन्छ नि कति कुराहरू मैले सिकिसकेको थिएँ सो आई वाज लाइक damn it's okay ठिकै छ सिक्यो and I've always been like this like के हुँदैछ ए भएन ओके फाइन गऱ्यौँ त्यही भएर छोड्दै What if you had won Miss Nepal 2008? What would have happened? No idea. I don't know. Destiny is destiny. Yeah. Right? Yeah. Miss Nepal was my destiny liar because I was called for a judge. Like out of nowhere, Suvarna sir calls me one day and says like, "Hey, judge gonna is." And it's like, "Suvarna sir, do you even remember me?" Like, yeah. Do you even remember me? Like, I was there in Miss Nepal. I remember you, and I want you to be a judge in Miss Nepal. You have to come. And it's like, okay, so I think there was something connected anyway that I joined. I was a cabin crew, and then I became a pilot, and I had a captain by Apache. He heard about me, like maybe Miss Nepal hunthyo hola, or maybe ke hunthyo hola. I have no clue. Tara, he was whenever he comes airport ma he texts me and says like, "Hey, let's meet." It says, "I'm so proud of you." So maybe there was some connection. There would have been something different. I don't know though. Yeah. Every time when I look back, you know, even when I meet my teachers, हुन्छ नि हैन अहिले आएर आफूले जे गर्दैछ हैन टिचर भेट्दाखेरि आफू जहिले पनि त्यो सानै हुन्छ नि त हैन यु गो ब्याक टु दैट 2008 को मोमेन्ट हैन म स्कुलको टिचरहरु कहिले काहीँ भेट्दाखेरि हुन्छ नि हैन एन्ड दि कमेन्ट मी आइ एम सो प्राउड अफ यु यु डुइङ गुड हुन्छ हैन एन्ड देन आई थिंक अबाउट दिस त्यो यङ मोमेन्ट के सुबु सरलाई भेट्दाखेरि पनि आइ एम श्योर द सेम थिङ ह्यापन्स टु यु यु रिमेम्बर दैट मोमेन्ट राइट Yes, I do. स्पेशली रचना दिदीलाई भेट्दाखेरि हो हैन I'm still scared of her. Everybody says the same thing. She is the most lovely woman. Yeah, I know she is. I think the reason why we're scared of her is like she's perfect, you know? She's like perfect. And I don't know about the life. But then whatever she is doing in the Miss Nepal contest with the ladies out there, she does in a really good way, in a proper way. She's strict there. But she's a lovely sister as well out there. If you need anything, just go and talk. She will talk, you know? And I met her once. त्यतिखेर चाहिँ उहाँले मलाई चिन्नु भएन तर I was like म त गएर कुरा गर्छु हुन्छ नि गएर कुरा गरेँ अनि she's like you look lovely. I was like yeah thank you. I mean like half of me came out because of you. I wanted to tell her हुन्छ नि this is me because of you in some point because of some Miss Nepal at some point हुन्छ नि like 50% or 60% of what I'm talking and how I'm behaving, it's all because of you. I know how to sit because of you. I know how to eat properly because of that training of 3 months, you know. So I remember everything, and I think she gave me the proper training because of which maybe I'm scared. But she's strict too, so. And त्यो त हुनैपर्छ त्यो त हुनैपर्छ त्यति धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरु हुन्छ हैन She was good. It has changed you as a person. You said it, हैन confidence is something that comes from within, I feel. भित्रैबाट कन्फिडेन्स हरेक व्यक्ति कन्फिडेन्ट हुन्छ कि भित्रैबाट हैन त्यो कतै न कतैबाट त्यो आगो निस्किनु मात्र बाँकी हुन्छ हैन You just need someone. No, I don't think you need someone or like this. तिमीले भन्यो नि भित्रबाट निक्लिनु पर्छ भन्ने कुरा त्यो कसैले हेल्प गरेर कसैको निक्लिन सक्छ या कसैले आफैले पनि गरेर निक्लिन सक्छ के राइट मिस नेपालमा रचना दिदीले गर्दाखेरि चाहिँ रचना म्यामले गर्दाखेरि चाहिँ the way I used to hide my body or the way I used to talk, the way I used to walk, everything हुन्छ नि यो पो रहेछ त करेक्ट वे त भन्ने त निक्लियो कि मलाई मेरोबाट चाहिँ दिस वाज द करेक्ट वे एन्ड आई वाज डुइङ इन अ रङ वे भन्ने कुरा चाहिँ निक्लियो होइन सो भित्रको कन्फिडेन्ट निकाल्नमा रचना दिदीले सी प्लेड अ
very big role on me. Right? There are I mean, you have so much of confidence. No one has helped you. Nobody helped me. Yeah, no one helped you. Nobody. The Miss Nepal is Miss Nepal because of you as well. You know that? Thank you very much. Yeah, like last year, you're Miss Nepal. Like everyone was like, wow, you were wow. So that's what it is. Right? Rachana helped me too. She did? Of course she did. Yes, so Rachana Didi is somebody who is going to make sure that the event is successful. Yes. होइन त्यो इभेन्ट सक्सेसफुल हुनको लागि के चाहिन्छ त होइन त्यो सबै पार्टमा सी प्लेज अ रोल के हुन्छ नि होइन एन्ड आई लभ द्याट हुन्छ नि होइन सी हेज मोल्डेड मी फ्रम अ यङ एमसी टु हु आई एम टुडे होइन एज अ मास्टर अफ सेरेमनी आई डन सो मेनी इभेन्ट्स होइन मेबी 1000 इभेन्ट्स होइन मिस नेपाल गर्दा जहिले पनि मलाई पनि त्यो अन गार्ड म आफै अन गार्ड हुन्छु कि होइन मिस नेपालको लेभल कहाँ छ हुन्छ नि होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई एम अल्सो ओके आई हेभ टु प्र्याक्टिस लाइक नथिङ त्यो जसरी यु गाइज हेभ त्यो कति महिनाको 1 महिनाको भयो मेरो पनि त्यही अनुसारको आफ्नै ट्रेनिङ हुन्छ मिस नेपालमा होइन सो द्याट हेज सेप्ड मी एज वेल एज अ एमसी त्यो मिस नेपाल मैले जतिचोटि गएछु त्यति हरेकचोटि नयाँ थोक सिक्छु क्या मैले होइन आई लर्न समथिङ न्यू एज वेल होइन अगेन द्याट इज समथिङ द्याट पिपल सी मान्छेले टाढोबाट हेर्दाखेरि के नै हो र गएर बोल्ने त हो नि भन्छ होइन बट ओहो आफूले नगरिन्जेलसम्म थाहा हुँदैन कसैलाई पनि थाहै हुँदैन नि होइन वेन यु थिङ्क अबाउट इट आई स्टिल रिमेम्बर समथिङ यु टोल्ड मी इट्स स्टक विथ मी होइन अस्तिदेखि हामीले कहिले लास्ट कन्भर्सेसन गर्दा मेबी डिनर खाँदाखेरि कन्भर्सेसन गर्दाखेरि होला होइन सिङ्गल इन्जिन हो नि मेरो होइन there's no chance नि this is one shot होइन त रिस्क फ्याक्टर हाइएस्ट होइन त oh my god yeah right it's risk. What is risk for you? What is risk? I don't know what is risk for me. I actually don't know. Single engine is not only the risk, single pilot is also a risk. So there's no one to help me. I fly alone. That's a risk. That's like even more risk. Like तिमी twin engine मा जान्छौ दुईजना pilot बसेर हुन्छ. That's risk, but then they have like half of the risks what we have. We are like single engine, single pilots, like half of them. So they have 50%, we have like 200% of risks. So if you go on a deep magoi oh okay, no, I should be scared. Oh no, I cannot fly single engine. But don't think on that way, right? I don't think on that way. What I think is I'm properly trained. I have the knowledge. If something happens, I can land that helicopter anywhere I want. We have been trained like that. Helicopter pilots are like कतिजनाले comment गर्छ कि she was using phone. Oh, she was looking outside. I've been trained to look outside in every 5 minutes to have a proper landing spot. If something happens, like engine quits, then I need to go and land my helicopter safely if something happens. So त्यो area मैले हेर्दै जानुपर्छ. हेलिकप्टर जब तब उड्छ जब वेदर बिग्रिन्छ र लुक्लामा त प्लेन जान सकेन हेलिकप्टर जानु पर्यो. So I do use my phone sometime. Like I don't use it now because of the COVID and everything. I do use my phone whenever there's minimum weather and challenges out there. And I call my staff. Sometimes I even give my phone to my passenger in the front seat and say like, whenever I need, I'll open it, just dial the number to make sure whether to continue or not. Pre-monsoon time, monsoon time, post-monsoon time, I do keep my phone to my passenger or just on the back side if there is anyone whom I know or, त्यो गरे पनि चाहिँ if I'm continuing, like Rumzatar पुगेपछि चाहिँ there is like 2 points. Either to continue or to divert. किनभने Rumzatarबाट भित्र लुक्ला छिर्ने बित्तिकै there's no point. I don't want to stay somewhere random places, which we have a lot of time, right? There are proper airport I have a security and there will be a hotel and everything. So I make sure that my staff will call me or text me. Lukla open भने पनि I continue. त्यो पनि तिम्रो 10-12 minutes को flight हो. उनीहरूले लुक्ला ओपन छ है भन्दा पनि त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दा त्यो लुक्ला क्लोज भइसक्यो हुन्छ कतिचोटि. सुर्खे पनि क्लोज भइसक्यो हुन्छ. सुर्खे इज लाइक लुक्ला भन्दा 2000 feet तल त्यो पनि क्लोज भइसक्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ. लाइक देयर इज वन पोइन्ट वाज लाइक म खरी खोला भन्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट लुक्ला इज लाइक 5 miles कि 5 miles 2 minutes को फ्लाइट टाइम होइन. मैले सोधेँ सर टावरलाई सर सुर्खे त ठिक होला नि होइन. म्याम ठिक छ अरे भने म भित्र छिरेको मात्र म्याम सुर्खे क्लोज भयो अरे. I have to turn around, there is nothing. Wherever you see, you just go and land. I did that. And
without knowing my passenger, I landed there. It's like, okay, chill. And then one of my girlfriend texts me and says like, oh, they are the Net Geo guys. You know what? Net Geo main cameraman. And they are making stories about you on Instagram. And she saw it in Australia and she was like texting me. I was like, oh, okay. So you guys are famous. Yeah. So, and we stayed there for a night. त्यो कहीँ नभएको ठाउँमा खेतमा एउटा ल्यान्ड गरेर अनि त्यहाँबाट 1.5 घन्टा माथि गएपछि चाहिँ खरेखोलाको दाइहरूको त्यहाँ गुम्बा सुम्बा थियो अनि आई कल्ड वान अफ द अध्यक्ष द्याट आई नो निमा दाई क्यान यू ब्रिङ मी फुड फ्रम अप क्यान यू सेन्ड सम वान सेक्युरिटी एन्ड देन द गाई केम आई गेभ हिम मनी एन्ड लाइक गो एन्ड ब्रिङ अस सम नुडल्स ही वक्ड अप 1 hour 45 minutes down he bought us food and everything and I said like tent छ 80 पैसा लाग्छ ल हुन्छ 2टा टेन्ट ल्याइदियो म चाहिँ हेलिकप्टर सुत्छु सो प्यासेन्जरलाई टेन्ट लिएर सो यु नो if I would have stayed in room that I shouldn't have I'm worried about anything like सबै त भइहाल्थ्यो नि हैन सो त्यसको लागि चाहिँ I do use phone sometime I do use my passengers अनि अर्को कुरा चाहिँ रिक्सै सहेर जे कुरामा पनि we brief our passengers about this just in case of anything. If I land somewhere, you need to open your door and run by yourself. You need to open your door. You don't wait for me, right? You don't wait for me at all. If there is anything unusual type, and if I go and land, you always make sure that you watch me, and you should know how to open the door, how to close the door, and where to run. Don't go in the back of the helicopter. Run on this way, that way. You always stage. That actually is helpful at some point. There are risks of flying a single engine or a single pilot. One cannot describe. I don't think one can describe that. The risk level is like... It's a really high risk, yeah. It's right at the top. I'll never forget the moment when we had this discussion over dinner. And I want to talk to you about this right here. When people see you, in general, when you're flying, of course, we've talked about this as well. त्यो बजैले हुन्छ नि हैन कता माथि कुन चाहिँ डाँडामा हुन्छ नि हैन ओहो केटी पो निस्केछ They say it every time. जहाँ जाँदाखेरि पनि this is like a केटी पाइलट रहेछ लाइक नेपाली त छोड्दो I remember मैले मुक्तिनाथ भन्दा माथितिर फेरि भन्ने ठाउँबाट सर्च एन्ड रेस्क्यु जस्तो गराएको थियो अनि we didn't know where he was भनेर अनि त्यो चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया भएर पुलिस लिएर जानुपर्छ क्या हामीले सेक्युरिटी सो जोमसोममा चाहिँ मैले त्यो पुलिसको दाइलाई आई डोन्ट नो वाइ आई एक्सप्लेन्ड हिम डोर ओपन एन्ड क्लोजिङ विच इज वी डोन्ट डु इट युजली होइन मैले उहाँलाई ढोका लाउन खुला सबै सिकाएँ अनि मैले के भने भने अब यो त हराएको मान्छे हो होइन खोज्न जानु लाग्यो केही गरी भएन भने त म होभर गर्छु तपाईँ हामफाले सबै हाल्नुपर्छ है त भन्दा उहाँले हुन्छ भन्नुभयो कि एन्ड लिटरली वी डिड द्याट you know, he jumped. मैले hover मात्रै गरेँ. There was no place to land. He jumped out of the helicopter. Yeah. This police guy. And बिचाराले सामान हाल्दैछ. And that passenger sitting outside is watching me. Okay, she's a lady. Should I get in an helicopter or not? Right? She's a lady there. And he was like, Chito, you cannot lead the control, but your facial expression shows it all, right? I'm like, Chito. And that guy, he was like, not in a mood to get in a helicopter. But you Jomsum Ayapachi, I had a big fight with him. I don't know why the hell you went on. No, I never thought a lady will come and rescue me. Yeah, okay. Is that something that you didn't want it or something like, no. I was kind of surprised that Nepal Machi is like Nepal Machi, that was like least thing that I expected. That's why. So, yeah. You're a stereotypical thought process. Okay. Hospital जाँदाखेरि doctor female doctor आए पनि हैन नर्स डाक्टरलाई बोलाइदिनुस् भन्ने एउटा छ नि हैन इन योर लाइन अफ वर्क त युआर द ओन्ली वान अर्कै छँदैछ हैन सो त्यो भइसकेपछि त पिपल आर गोना बी लाइक त्यो स्टेरियोटिपिकल भयो नि त हैन अ वुमन्स जब इज टु स्टे इन द हाउस ल अर्बन ठाउँमा इट्स चेन्जिङ हैन रुरलमा कस्तो छ रुरलमा त बर्बादै छ होला नि थट प्रोसेसै डिफरेन्ट छ होला नि अझै पनि छ तर दिस I'll talk about the रुरलमा हुम्लाको कुरा the first हुम्ला टाइम when I went there केटा मान्छेहरू चाहिँ बाहिर बसेर हुक्का खाएर आउने केटी मान्छे काम गरेर आउँथ्यो the second time I went there I saw a little bit of changes and 1.5 years back because of COVID we didn't go Humla this last year and this year so why didn't you go because of COVID किनभने हामी हुम्लामा we stationed there June July August चाहिँ मानसरोवरको लागि के इन्डियन्सहरू जुन आउँछ त्यसको लागि
त्यो चाहिँ हाम्रो 3 monthsको त्यहाँ स्टेसन हुन्छ सो त्योभन्दा अगाडि जाँदा चाहिँ हुम्ला वाज टोटली चेन्ज So there were girls who were like के अरे आमाहरू पनि who were like sitting outside केटा मान्छेले काम गरिरहेको थियो so they have changed now maybe because NGOs are going there and telling them like यस्तो भनेर so अलिक चेन्ज त भएको छ है सोसाइटीमा तर मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ क्या केटी मान्छेले चाहिँ बिहा गरेर केटाको घर गएर खानासाना पकाउनु हुने रे त्यो केटा मान्छेले चाहिँ बिहा गरेर मेरो घर आएर खाना पाउनु किन नहुने लाइक मैले फर्स्ट इन्टरभ्यू दिएको दिलभूषण दाईसँग त्यसमा पनि मैले भनेको छु कि if my husband is educated that's me educated like that's equality right if I'm a pilot then why can't my husband take that as well why is that the circle there no यसले त धेरै कमाउँछ मैले थोरै कमाउँछु why is the ego there right केटी मान्छे म I've started saying this yes I'm the only lady flying but I'm among the helicopter rescue pilots right of course. I'm among them and I'm equal to them now. I've proved myself. Now. Equality is there. मैले बोलेर तिम्रो life change हुँदैन के. You can see me as a motivation speaker or you can see me as a role model, but I'm only trying to tell you or convince you. It's you who need to step out, right? म कति ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई हेर्नला भने आमाहरू कतिजना आउनुहुन्छ ए त छोरीभरि यस्तो गरेर हिँडेको छ भनेर देखाउनुहुन्छ अनि म पनि त्यहाँ बसेर बोल्छु कि हुन्छ नि पढ्यो भने त पुग्छ पढेर अगाडि बढ पुग्छ सो आई थिङ्क धेरै ठाउँहरूमा त अहिले त्यो कन्सेप्ट छैन कि हुन्छ नि छोरी मान्छेलाई नपढाउने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ छैन एज फार एज आई नो अनि म जाँदाखेरि स्कुल कहाँ छ पछाडि कतिजना छ अनि स्कुल छोडेर सबजना हेलिकप्टर हेर्न आउँछन् मैले होइन बट जाने पढ्नलाई भनेर पठाउँछु सो हुन्छ नि पिपल विल चेन्ज दे आर चेन्जिङ स्लोली पिपल विल चेन्ज लाइक त्यो 8-9 वर्ष अगाडि जाँदाको हुम्ला र 1.5 वर्ष अगाडि जाँदाको हुम्ला वाज चेन्ज्ड हुम्लै चेन्ज भइसक्यो भनेपछि त थिङ्स आर डेफिनेटली लुकिङ टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड मोस्ट अफ द INGOs आर लाइक रुरल ठाउँहरूमा टार्गेट गर्छ नि सो मैले बरु यो धादिङ एरियातिर टोइलेट भेट्दिनँ होला त्यहाँ गयो भने टोइलेट भेट्छु कि toilet is the one thing you guys are very lucky about and we are very unlucky about so I need to have toilet so त्यो बेलामा चाहिँ म जहाँ पनि जान्छु नि this is the biggest challenge I face toilet challenge and I say like केटा पाइलट र केटी पाइलटमा के डिफरेन्स छ नि they are blessed they can go helicopter को पछाडि I cannot go I have to step up run towards the toilet and go that is one that is well out of 1000 samasyas that is one of the samasya that is the only samasya I face nothing else than that that is the top samasya yeah that's the toughest samasya you have no idea I've said like यता नहेर है भने म टोइलेट गएको छु कि लाइक कस्तो हुन्छ अनि नानी टोइलेट त 4 छ भन्छ नि मलाई कसरी टोइलेट त छ हैन भयो imagine you're flying somewhere and you're going somewhere you're going somewhere and त्यसपछि you really got to pee what will you do will you stop no. so there is another thing no I haven't stopped yet there is another thing single pilot लाई चाहिँ के छ भने नि हामीलाई चाहिँ हेलिकप्टरमा before you start engine make sure you need to if you need to go toilet make sure you go toilet passenger सबै राखेर सबै त गर्छ if you need to go toilet go and toilet and come back make sure that so त्यो चाहिँ गर्ने गरिरहेछ सो अहिलेसम्म मैले त्यस्तो फेस गरेको छैन अब लङ्गेस्ट फ्लाइट इज हुम्ला नै 3 hours को it takes 3 hours from Kathmandu to go to Humla yeah in a helicopter हुन पनि रारा जानै मलाई त्यत्रो बेर लागेछ प्लेनमै त्यत्रो बेर लागेछ हेलिकप्टरमा त झन् wow 3 hours to go from Kathmandu to Humla do you stop somewhere depending on your load like key load book as if you are empty helicopter then you can have like 20 jerrycans of fuel and go straight refuel there and come back straight refuel gonna like say we can stop in Surkhet otherwise if you don't need refilling then you can do straight yeah with jerrycans of fuel though you need to refill yourself from here all the way there and imagine if you got to pee I haven't got that kind of like ahilesam चाहिँ trouble touch with Bhutan please that's like one thing I always scared of कहाँ जाने त अनि यसो हेर्ने तल अनि त्यसपछि ल खोलातिर कि कता के ठुलै कुरा थिएन त्यो त अब जहाँ गर्नु अहिलेको मिडियाहरू कस्तो छ थाहा छ तिमीलाई हामी लाइक त्यो फोन लिएर टिकटक बनाउनेहरू we have a TikTok everywhere हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ त एकजना खतरा टिकटकमा हुनुहुन्छ विवेक सर इज लाइक फेमस इन टिकटक या तिमीले कहीँ गएर ल्यान्ड गर्यो भने दे विल बी लाइभ लाइक एक्चुअली मैले बुटोलमा ल्यान्ड गरेको थिएँ कि वेदर बिग्रेर
जानै सकेन अगाडि सो आई ह्याड टु ल्यान्ड इन स्कुल मैले यसरी स्कुल रहेछ ल्यान्ड त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा चोर थियो त्यहाँ गर्नुपर्ने थियो स्कुलमा ल्यान्ड गरेको त्यहाँको मेयर आउनुभयो कि अनि मैले त लाइभ भिडियो देखेर आएको बहिनी भन्नु न लाइभ पनि खिच्न भ्यायो तपाईँले आएर ल्यान्ड गरेर लाइभ भिडियोजहरू वाउ कस्तो फास्ट र त मान्छेलाई थाहा भइसक्यो कि त्यहाँ ल्यान्ड गर्छ भने सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल तिमीले काहीँ पनि ल्यान्ड गर्दाखेरि त सिधै पुलिसलाई पनि फोन गरिदिन्छ कहिले काहीँ सो के भयो होला भनेर अनि सो त्यस्तो चाहिँ खास गर्नु हुँदैन ल्यान्ड चाहिँ जहाँ पाइ त्यही गर्नु हुँदैन तिम्रो भुटानमा त यु क्यान नट ल्यान्ड एनीवेयर इफ यु आर फ्लाइङ यु हेभ टु गो इन डेस्टिनेसन ओन्ली यु क्यान नट ल्यान्ड एनीवेयर इन बिट्विन अनलेस इट्स इमर्जेन्सी यस But in Nepal, we have strict rules too. In Nepal, Kathmandu, you can't do a lot of things. You cannot fly around Kathmandu or something like that. Inside valley, okay. So I have a lot of friends who is asking, hey, no, यहाँ माथि मेरो घर माथि हेलिकप्टर उडिरहेछ टाइप हैन तर खास हेलिकप्टर चाहिँ रिङ रोड भन्दा आउटसाइड मात्रै उड्ने हो रिङ रोडको भित्र चाहिँ हेलिकप्टर उड्ने होइन सो इफ आई एम गोइङ टु मेडी सिटी काठमाडौँ एयरपोर्टबाट भने मैले फुल रिङ रोड लिएर उनीहरूले नर्थ या साउथ भन्छ साउथ भयो भने चाहिँ कोटेश्वरबाट नजिकै भयो अदरवाइज मैले फुल रिङ रोड आउटसाइड बसेर मेडी सिटी जाने हो खास तर भन्न मिल्दैन कतिजनाले भित्र पनि उडाउनुहुन्छ उनीहरू चाहिँ तर त्यो चाहिँ रिपोर्ट नगरा भएर देयर माइट पहिला एकचोटि प्रेसिडेन्ट हाउसबाट रिपोर्ट आयो लाइक उनीहरूको भित्र कि अब इम्पोर्टेन्ट मिटिङ भइरहेको छ हेलिकप्टर माथिबाट गयो भनेर सो बेला बेलामा आउँछ त्योहरू चाहिँ सो रुलमा चाहिँ के छ भने आउटसाइड द रिङ रोड ओन्ली भनेर छ Well, there are helicopters flying on top of my head as well, over my house too. That side, त्यो इम्पेरियल छ नि इम्पेरियल ठ्याक्कै इम्पेरियल भन्दा हामी लेफ्टमा या राइटमा पर्छ कि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्छ त्यहाँ चाहिँ पाइन्छ त्यो त रिङ रोड बाहिर छ नि त Everybody knows where I live now. Thank you, Priya, for letting everybody know where I live, where my house is. I've always been fascinated as a child, हरेक बच्चा संसारको 99.9% बच्चालाई पाइलट बन्नु मन लाग्छ कतै न कतै आफ्नो जिन्दगीमा काहीँ न काहीँ हैन म पाइलट बन्छु भनेर त्यो डाक्टर बन्छु थाहा छैन मलाई इन्जिनियर बन्छु थाहा छैन मलाई तर पाइलट बन्छु भनेर every kid has thought about it, even I've thought about it. Okay. Of course, my eyes are shit. Yeah. If your eyes are shit, then I guess it's tough. What is eyes like power? Power. Kati power? मेरो बर्बादै छ I've never seen you wearing glasses. I don't know. मेरो बर्बादै छ हैन मेरो बर्बाद छ हैन तर बच्चामै थाहा हुन्छ के हुन्छ नि हैन अनि प्लस साइन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नेपाल इज द ओन्ली कन्ट्री आई बिलिभ जहाँ साइन्स फिजिक्स चाहिन्छ भनेर हैन यदि अहिले मैले अमेरिका गएर इफ आई वान्ट टु गो आउट एन्ड लर्न हाउ टु फ्लाई आई क्यान इजिली गो आउट एन्ड लर्न आई क्यान लर्न इट लिस्ट हैन फ्लाई नट फ्लाई आई डोन्ट नो हैन तर नेपालमा चाहिँ साइन्स एन्ड फिजिक्स इज इम्पोर्टेन्ट Aren't you happy that you studied science for a change? So, I'll tell you a joke in my family. म क्लास 8 सम्म चाहिँ एकदम बदमास बच्चा एकदम बदमास अनि मैले क्लास 9 दिन चाहिँ एकदम सिरियसली पढाएको क्या लाइक म पढ्छु ल मेरो दिदी पनि सबैजना पढ्ने अब ठुलो दिदी माइल दिदी त टपर होइन अब मेरो अहिले मभन्दा मुनिको बहिनी त्यहाँ गएर पढेर एउटा मास्टर्स सकेर अर्को गर्दैछ मेरो कान्छी बहिनी लाइक इन्जिनियर डबल मास्टर्स गर्दैछ होइन सी इज लाइक गोइङ फर पिएचडी सो मेरो फ्यामिली सबैजना एकदम पढ्ने कि एज द ओन्ली वान हु इज लाइक फेल क्लासमा के भयो फेल भयो क्लास 9 दिन चाहिँ ओके ल फर अ चेन्ज आल स्टडी टाइप हुन्छ नि सबैजना पढ्छ म नि पढ्छु नि आई स्टार्टेड स्टडिङ सो गुड जब एसएलसी सकेपछि त्यो 3 months ग्याप हुन्थ्यो क्या मैले म साइन्स पढ्छु प्लस 2मा ब्रिज कोर्स गर्छु नि भनेको त नि मेरो दिजुहरू हाँसेको तिमीहरूले मलाई अहिलेसम्म याद छ कि लाइक यस्तो हाँसेर पहिला एसएलसी त पास गर भन्यो कि मलाई आई वाज लाइक म त्यति पनि नराम्रो छुइनँ मैले राम्रो पढाएको छु म पास गर्छु भने फर्स्ट डिभिजन त आउँछ कि आउँदैन कि सेकेन्ड डिभिजन त आउँछ कि आउँदैन तिमी साइन्स पढ्ने यसरी भनेको थिएँ कि जब म फर्स्ट डिभिजनमा पास भएँ त्यही भएर लाइक ओके अब कलेज चुज गर्नु पऱ्यो अनि आई हेभ अलवेज बिन ए family lover, like I don't want to be burdened to my mom and dad, maybe because I was always hearing this part like छोरीहरूलाई बोर्डिङमा पढाएर टाइपको जहिले पनि त्यो सुन्थ्यो रिलेटिभ्सहरूले भनेको सो त्यो पार्टले गर्दा चाहिँ आई वान्टेड सम स्कलरसिप एन्ड एभ्रिथिङ लाइक प्लस 2 पढ्दाखेरि अलिकति हेल्प हुन्छ कि बुवालाई हुन्छ नि 5जना छोरीहरूलाई बोर्डिङमा पढाएर साइन्स पढाएर त्यो प्लस 2 सबै पढाउँदा त इट वाज भेरी हार्ड द्याट अफ कोर्स गाह्रो हुन्छ नि एक्ज्याक्टली 5जना छोरी कसरी गरे हैन छोरै भए पनि गाह्रै हुन्थ्यो जे भए पनि गाह्रो हुन्थ्यो छोरा भए अलिक बढी नै गाह्रो हुन्थ्यो होला 5 जना so मस्त भइरहेको त बर्बाद थियो so I wanted to help them by getting a scholarship तर मैले स्कलरसिप त त्यस्तो तिर्न पाइनँ पिनाकलले चाहिँ मलाई अलिकति कन्सिडर चाहिँ गर्यो सो आई स्टडी प्लस 2 पिनाकल एकाडेमीमा लगनखेलमा अनि मैले साइन्स पढेको चाहिँ द रिजन वाज
I didn't know what I wanted in my life. Seriously didn't know. Yeah. अब म आर्ट्स छौँ कमर्स छौँ अनि भोलिको त्यो मन परेन भने इफ आई स्टडी साइन्स मैले त सबै डोर खोलेँ नि त लाइक अल डोर्स विल बी ओपन एन्ड माई मम वाज लाइक आई यु स्योर भन्दाखेरि मम्मा पढ्न म सकिहाल्छु मेरो लागि डोर ओपन होस् त्यति मात्रै हो सो लकिली आई टुक एक्स्ट्रा म्याथ्स एज वेल यु नो म त बायो स्टुडेन्ट हो मैले एक्स्ट्रा म्याथ्स लिएर पढेको सो त्यो त मलाई थाहै छैन क्या मेरो त्यो डेस्टिनी छ भनेर नि आई हेभ नो क्लु त्यो सकेपछि वाट यु वान्ट डु नेक्स्ट Right? Yeah. I really wanted to be a doctor. You wanted to be a doctor? I wanted to be a doctor. I've heard this before. Yeah, I've heard that you wanted to be a doctor and you basically want to change people's lives. Yeah. And you want to help people. Yeah. Right? People, You're doing great. Yeah. In a way, I'm doing like the same thing. Maybe not in operation theater, but then I'm outside doing it. Yeah. Even if you're Miss Nepal, you do great things too. Maybe I would have won Miss World as well. Dream. Malaisa, I don't know. What do you think about science? What's your take on it? 21st century, what do you think? I don't think पढ्नै पर्छ. I don't know. I don't think so. पढ्नु पर्दैन चाहिँदैन यो रुल्स पहिला थिएन पहिला +2 नै थिएन क्या अरे त्यसपछि +2 राखेको अनि त्यसमा पनि साइन्स राखेको पहिला I do remember one of the captain. Okay, she is the only she is the first Airbus captain actually, Bhavana Pantakiri. She was the one who told me. I remember. उहाँले चाहिँ एसएलसी दिएर अनि पढ्न जानु भएको अरे फ्लाइङमा अनि फ्लाइङ ट्रेनिङ गर्दा गर्दै त एसएलसी पास भयो एउटा फोन आएको क्या उहाँको बुवाको वाउ है अनि फर्केर आएपछि त +2 गर्न पर्ने भएछ अनि त्यसपछि उहाँले आएर +2 गरेर अनि जोइन गर्नु भएको I remember that story. पहिला एसएलसी मात्र दियो भने पुग्थ्यो 17-18 वर्षमा you're a pilot. How long does it take to become a pilot? Well, it totally depends on you. How do you want? तिमीले प्लेनको गर्नु भने चाहिँ तिम्रो आइएफआर मल्टी यताउता गर्छ सो त्यसलाई त 1.5 year 2 years लाग्छ सिरियसली तिमी प्लेनको पाइलटमा पढ्न गएर सिरियसली राम्रोसँग गर्यो भने 1 year and 1.5 year मा आई थिङ्क यु क्यान फिनिस इट इजिली इट्स जस्ट लाइक 255 hours को मात्रै हो हाम्रो केसमा चाहिँ हेलिकप्टर इज ओन्ली 155 hours which you can do within 5 to 8 months if you can like seriously if you're doing there and if you have some money background which you can like paisa pheko type bhayo say you can finish it on time अनि एक्जाम्स हुन्छ त्यो एक्जाम्सहरु पढ्नु पर्यो नपढिकन भएन साइन्स what all do you need? Maths and physics. That's it, yeah. I got 32 But I think there's another rule as well. Personal licensing I think there's another rule. If you're not +2 pass, then you can go after your graduation, bachelor's sakaएर. Bachelor's sakaएर चाहिँ फेरि पाइ तर साइन्स नेपालमै तर साइन्स छैन भने चाहिँ ब्याचलर सकाएर जान पाउँछ भने 6 जस्तो लाग्छ है मलाई 6 हुनुपर्ने हो यो थियो 6 लास्टमा गएर त्यो +2 मा पढेको 2+2 कतिको काम लाग्यो त काम त तिम्रो +2 इन्टु मल्टिप्लाइड डिभाइड त्यो चाहिँ काम लाग्छ साइन थीटा काम लाग्यो त केही काम लाग्दैन के साइन थीटा हैन cos थीटा क्यालकुलेसन हुन्छ हाम्रो त एकदम मिनिमम इन्स्ट्रुमेन्टमा उठ्छौँ हामी त VFR मात्र भिजुअल फ्लाइट रुल्स मात्र हामी सनराइज र सनसेट हो त्योभन्दा पछि हामी नाइट फ्लाइट गर्दै गर्नु हाम्रो चाहिँ एकदम मिनिमममा छ हाम्रोमा त धेरै युज हुँदैन युज हुने भनेको फिल्ड क्यालकुलेसनमा युज हुने हो या हेडिङ क्यालकुलेसनमा युज हुने हो तर फिक्स विङमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो साइन थीटा चाहिँ युज हुँदैन तर क्यालकुलेसन चाहिँ युजै हुन्छ फिक्स विङ भनेपछि एयरप्लेनमा भनौँ न हैन for everybody who has फिक्स विङ भने लास्ट टाइम आई रिमेम्बर हैन I was talking with Captain Shobit हैन Captain Shobit चाहिँ भर्खर एभरेस्ट सकाएर चाहिँ केम ओभर हैन we were all having a few drinks and we were talking about it अनि यही कन्भर्सेसन हुँदाखेरि चाहिँ अब विन्डो भन्यो नि त हामीले एभरेस्ट चढ्ने विन्डो my staff told me some comments विन्डो भने चाहिँ के हो दाइ भनेर एभरेस्ट चढ्ने विन्डो वेदर विन्डो मलाई अहिलेसम्म नि एज अ सोभिट टेलिङ मी त्यो एउटा दुलो थियो मैले छिराइदिएँ होइन अनि म पुगेँ भनेर होइन त्यो हुन्छ नि होइन आई गट देयर एन्ड आई एन्डेड अप इन बेस क्याम्प भनेर होइन एन्ड देन आई क्लाइम्ब भनेर होइन अब यो के हो त लेट्स टेल एभ्रीबडी त्यसले के भन्यो रे देयर इज अ होल एन्ड आई पास थ्रु भनेर हैन he passed through and landed a helicopter or he passed through it he passed through it and then went to base camp भन्नु खोजे मैले my question is like what exactly is छोप्यो भन्छ नि
त्यो विदिन सेकेन्ड्स हुन्छ अरे वेदरले छोपेको या हुन्छ मैले भने नि त्यो वेदर म रुम्जाटारबाट फोन गर्ने कारण नै त्यही हो कि लाइक रुम्जाटारबाट फोन गरेर 12 मिनटको फ्लाइटमा पनि सबै चेन्ज भइसकेको हुन्छ कि छोपिसकेको हुन्छ सो छोप्यो होइन हाम्रो वे अफ टकिङ इज सो डिफ्रेन्ट नो वेदर आयो वेदर आउँदैछ है होइन अब के वेदर आयो भन्ने कुरा नराम्रो वेदर हुँदैछ भनेको कि हामीले वेदर आयो भनेको छोप्यो भनेको अब वेदर बिग्रियो छोप्यो लुक्ला त यस्तो छोप्छ सोभित एन्ड मी वी गट स्टक टुगेदर म सुर्खेमा सोभित लुक्लामा म सुर्खेमा 3 रात बसेँ सोभित चाहिँ माथि थियो होइन अनि वान फाइन आफ्टरनुनमा चाहिँ मैले के भने म सुत्छु गएर प्यासेन्जरलाई वेदर छोपिराब्लामा एकदम नराम्रो थियो मलाई लुक्ला जानै पर्ने लुक्लाबाट मेरो हाम्रो एमआई जुन ठुलो हेलिकप्टर एमआईको एकजना क्याप्टेन हुन्थ्यो उहाँलाई मैले सेङ्बुची एयरपोर्टमा छोड्नै पर्ने त्यो मिसनलाई मात्रै गएको थिएँ म लुक्ला वेदर छैन सुर्खेमा सुर्खेमा यति धेरै कुहिरेहरू थियो त्यहाँ सरी आई युज द्याट वर्ड फरेनर्स यति धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि सुन्दा भइरहनु भएर म चाहिँ बेडमा गएँ क्या म चाहिँ रुममा गएँ यहाँ खुल्यो भने बोलाउनै मलाई भनेर अनि म यतिकै उठेको त त्यहाँभित्र फोन लाग्दैन त्यसै उठेर त सबै डाँडा थियो सोभित कन्फरेन्स लाइक प्रिया खुल्यो भने लाइक वेट फर अ सेकेन्ड मैले 22 टाइम म सुई माथि गएँ होइन अनि डिन्ट स्टप माइ हेलिकप्टर आइस लाइक क्याप्टेन कमेन्ट इन्डिया सर्भिस थियो उहाँलाई लिएँ फ्युल राखेँ सिधै सेङ्बुची गएँ सेङ्बुचीबाट आउँदा त लुक्ला छुपे यसलाई मलाई यसो छोप्नु लाग्यो भने सो दिस वर्ड्स यु नो वी युज दिस वर्ड्स क्वाइट फ्रिक्वेन्ट छोप्नु लाग्यो हैन हामी सोच्छ के भएछ भनेर हुन्छ नि हैन व्हाट एक्ज्याक्टली ह्यापन छोपी पनि के त्यो दिन टक्का लुक्ला ल्यान्ड गरे अर्को 4 दिन इमेजिन अर्को 4 दिन सोभित र लुक्लामा all the other captains are men. Forget about captains. Everybody who works in the airport. Majority are men. Majority. हामी नै जाँदाखेरि पनि हुन्छ नि you feel it हुन्छ नि हैन especially helicopter side मा or any side मा हैन you feel in that everybody is men हैन त्यो side मा जाँदाखेरि हुन्छ नि how do you feel working with men every single day 24/7 हैन 24 घण्टा काम गर्ने हो नि त हैन त्यो बोली पनि त्यस्तै हुन्छ होला बानी भएर पनि त्यस्तै हुन्छ होला सुरुमा आउँदा त मलाई I was like के हो यो अब हुन्छ नि केटा मान्छेहरुको बोली I started with Air Dynasty and that was a family for me सुरुमा आउँदा त they were unknown people they were just strangers for me right cool. Yeah and the way they used to talk I was like okay and I was like okay बानी पार्नु हुँदैन यो कुराको प्रिया अधिकारी यो कुराको बानी यस्तो बोली गर्नु हुँदैन घरमा त मार्छिन मैले सो यस्तो त बोल्नु हुँदैन सो बोलाएर सुन्थे घर जान्थे ओके उनीहरूको लागि द्याट वाज लाइक बिकज they've been working in that field for like 25-30 years almost right all these male pilots like म मेरो ब्याच गर्न छोडेर हामीभन्दा सिनियर्सहरू त अनि अलिअलि गर्दै म अहिले I'm among them आफू घुलमिल्यो है त I call senior captain. I call like my favorite Chet Gurung. I call Buddha. Buddha कहाँ होइसिन्छ? I call him Buddha in a sense like old, you know. But then he calls me Budi. Okay, and there's another pilot, Pasang sir, who calls me bro. Bro, के छ हाल खबर भनेर. So there's so many people who have given me name, and there's another captain Prakash sir who calls me Baini. Like you know, सबैले आफ्नो नाम दाछ अनि I'm among them now. So मेरो बोली मेरो वचन यस्तो चेन्ज भएको छ I'm like ठाडो पनि भएको छ होला नि भएको छैन होला र धेरै ठाडो भएको छ धेरै तर I don't misbehave or I don't use those kind of words ठाडो टाइपले म सबैसँग एकदम राम्रोसँग बोल्छु स्पेसली मेरो प्यासेन्जर्सहरूसँग एक्सप्लेन गर्दादेखि अब त्यस्तै कोही आएर गर्न थाल्यो भने त त्यसरी बोल्न परिहाल्यो होइन एउटा दुईटा सिचुएसनमा होला मैले अलिक मुख सम्हालेर है भनेको चाहिँ अदरवाइज the company I work in Sri Airlines we are very limited staff अनि we know exactly घर के परिवार के so त्यसमा चाहिँ different otherwise मेरो बोली मेरो वचन मेरो हावभाव the way I stand the way I walk it's all changed everything has changed every day every single day How about meeting people? How do you meet people? Like if you have to meet somebody, if you have to go out, or like if you have to meet somebody, if you want to date somebody, how does it work? Sanjay, you know that, right? I don't go out at all. 24/7 you're hanging out with men. 24/7. You work in an office, you fall in love. You meet somebody. I have met people who always constantly fall in love in the office. But in your case...
starting days, when I joined Dynasty and I used to go out or meet people, I used to have a very good. My friends are not here now. Otherwise, I used to go out party as well. What I realized is waking up early and going to airport is more important, and that flying is more important than hanging out with other people outside. And I isolated myself after that. For almost 3-4 years, I didn't meet anyone those periods of time when I was like so focused. You don't manage your time. You focus. And when you focus, you will manage everything. Of course. So I was so much into flying that I focused my flying so much career that I was like, I told you, right? Every single morning I used to wake up those struggling days. When people used to have question, यो केटीले हेलिकप्टर उडाउन सक्छ र टाइपको हुँदाखेरि चाहिँ it's like केटा होस् या केटी होस् गर्ने काम त एउटै हो नि होइन त्यहाँ कहाँ गएर पन्जा लडाउन गएको र म होइन कहाँ लुगा खोलेर देखाउन पर्ने हो होइन नि त द्याट्स लाइक ब्रेन एन्ड your body doing it, right? So every single day I used to wake up and used to go to work and it's like, okay, I need to focus. So I left behind those life, that life I used to go meet people, party. I left that. Networking is important too, Nitara. You have to network. To network, in your circle, I have limited friends. Yeah. You one. Yeah. Anuj Pan is there. Yeah. Pranish Rasta, my best friend. Yeah. I have 4 or 5 girlfriends that they are in Nepal. Krista, Sriza, Tina, Anisha, Pam. Yeah. Right? Among that, I'm very close with Sriza. I have 2 other friends who lives in UK, dentist, Deepti, and the other one who works in Singapore or Alikuni Airlines, Banita, from my school life. That's it. If I really need to talk, I just call one of them and I'll just talk. Or if I need to meet, I meet with my girls. Like before lockdown, we used to meet. Like after lockdown, but then that's all. That's all you need. That's all I need. And I have such a positive people around me. Yeah. That's all you need. As a biana भर्खर I was saying this, as a biana मैले उठ्ने बित्तिकै हैन के एउटा नेगेटिभ न्यूज देखेँ हैन मान्छेको नाम चाहिँ भन्दिनँ हैन तर मैले एकजनालाई मेरो फेसबुकबाट ब्लग डिलिट गरेँ कि हैन एकदम प्रोमिनेन्ट मान्छे देशको खतरनाक प्रोमिनेन्ट मान्छे हैन सोशल मिडियामा भएको मेरो सबै सोशल मिडियामा मैले एकमुष्ट डिलिट गरेँ उहाँलाई हैन नेगेटिभिटी लास्ट इयर कोभिडले सिकायो के मलाई whoever are negative you have to kick them out. Yes. You have to kick them out. And you have to rebrand your life. हुन्छ नि हैन र COVID taught all of us. Didn't COVID teach you to rebrand your life? Yeah, it did. Yeah. So those negative मान्छेहरु छ सबैलाई फाल्दै जाने हैन. Haven't you kicked off a lot of negative people in your life in the past God knows how many years? Yeah, I have so many. Even though I'm very close with all the helicopter pilots, I don't go and talk with everyone the way I talk with some of them, Yeah. Because I know there are negative people as well. I know there will be people who like still, Within your community, after community with Yeah, among those helicopter pilots. So I don't go and talk with everyone. And whenever I see people, I was like, hi, hello. I haven't called Sobit. Sobit is one of the closest helicopter pilot friend of mine. We have a different kind of bonding. I haven't even called him to say congratulations because I want that in person. So Sobit ko relation testo samasang, right? And I have like few of my batchmates with whom I got lucky. Among them, I got lucky that I became captain before them or anything. But then there are certain people with whom I can talk about flying. But then if I have to talk about my personal life, then there's certain people only there. Yeah, chute. So I have blocked maybe among 35 helicopter Nepali pilots, I've blocked 12 or 13 of them from my life. I know I'll just talk with them. I'll just pretend to be smiling in front of them, but I know I don't want them in my life. That's negative. Anything bad that they've done to you? No, they haven't done anything bad to me, but then I know they will never do good to me as well. So they're toxic, basically. Yeah. How does it work? Imagine you're in the middle of imagine you're in the middle of somewhere rural, somewhere God knows where you're lost, you're staying in a tent. How does life work though? Imagine if there are other men around as well. Oh, there's so many times that has happened. Why? I don't need to imagine that. I have faced that. Basically, how is it? मान्छेहरुको thought process के हुन्छ सोचाइ के हुन्छ maybe आफ्नै circle अथवा maybe कोही It depends totally with you, Sanjay. If I say I'm a girl, म त केटी मान्छे हो मलाई त यिनीहरूले केटा मान्छेले यस्तो गर्छ भने नि त्यो हुन्छ. If you don't think equally yourself, keep it huँदैन. I'll tell you a story about Dhaulagiri base camp. So Dhaulagiri base camp ma चाहिँ Italian base camp छ, Japanese base camp, Swiss base camp and main base camp पनि छ के. So
म चाहिँ इटालियन बेस क्याम्प 11,500बाट फ्लाइट गरेर आएको थिएँ माथिबाट तल झार्नु पर्ने अनि त्यो तल सबै झारेर अनि ताकम झार्नु पर्ने तल आएको ठाउँ सो वाट आई एक्चुली थट वाज लाइक तलको वेदर त लो अल्टिट्युड त क्लियर हुन्छ हाई अल्टिट्युडको पुरा सार्छु भनेर अनि पुरै सार्दा चाहिँ फरेनर्सहरू थियो क्लाइम्बर्सहरू उनीहरूले हामीलाई चाहिँ फर्स्टमा तल झारिदिउँ भने सो 5जना तल झारेपछि चाहिँ मैले माथिको सबै काम सकाएर द नेक्स्ट फ्लाइट आई वाज टेकिङ डाउन वेदर ड्याम डुम बन्द राइट इट वाज अल कभर अप छोपिसकेको थियो अनि आई टर्न अराउन्ड माई इन्जिनियर वाज अप देयर शक्ति ही ह्याड अ रेडियो शक्ति यहाँ त छोप्यो यहाँ पनि छोप्यो म्याम सो देयर वाज नो चोइस एन्ड कन्टिन्यू एन्ड फलोइङ जिपिएस एन्ड गोइङ एन्ड ल्यान्डिङ राइट आई ल्यान्डेड देयर एन्ड वी ह्याड टु स्टे देयर फर नाइट अब त्यहाँ 55 दिन घर नगएको शेर्पा दाईहरू हुनुहुन्थ्यो ए भाइहरू हुनुहुन्थ्यो मैले के भन्ने त्यहाँ म टेन्टमा सुत्छु भने अनि मैले टेन्टमा सुत्दा नि के भने मैले चक्कु लिएर सुतेको छु कोही आइस भने त मैले जाने छ जोसुकै होस् हानिदिन्छु मैले त्यो भनेको छु त्यो तर म निदाउनै सकेन कि त्यो हाई अल्टिट्युड प्लस चिसो टेन्टमा अनि शक्ति ल्याएर म्याम भित्र टेबल छ सुत्नुहोस् भनेर म भित्र गएँ तलपट्टि सबैजना सुत्नु भएको थियो म माथि टेबलमा सुतेँ स्लिपिङ ब्यागभित्र मैले भने मैले खुकुरी लिएर बसेको छु कसरी आयो त हानिदिन्छु सिधै कुरा सो त्यसरी सुतेँ म होइन म 2 रात त्यहाँ त्यसरी सुतेँ 2 nights I have slept middle of the jungle to not middle of nowhere with a dead body as well, okay? So forget about these things. Let's talk about now. You know, situation is so bad. You know it better than anybody else in this planet, right? You fly, how many rescue missions do you do every day? Okay. 2-3 rescue COVID rescue. COVID. I haven't done any normal thing for like 1.5 months or 1.5 months. Yeah, I haven't done any normal flights. Maybe 1 or 2. I've done all the flights COVID only. How does it work? Let's explain everybody how it works. So के हुन्छ exactly COVID flight मा? COVID flight मा चाहिँ के हुन्छ भने सुरु स्टार्टिङ कसरी फ्लाइट हुन्छ राइट डक्टर टिम र सपोज यु आर इन पोखरा एन्ड यु निड टु कम टु मेडिसिटी सो डक्टर टिमको मेडिसिटीको र पोखराको कुरा हुन्छ अनि देन दे टक विथ 3 एयरलाइन्स राइट यसो फ्लाइट्स एन्ड सो आई गो एन्ड ल्यान्ड इन मेडिसिटी आई डोन्ट गो अन पिपिई यहीँबाट आई डु वेयर डबल मार्क्स चाहिँ फ्लाइटमा एउटा सर्जिकल मार्क्स मात्रै म 3M मार्क्स लगाउँछु राइट अनि त्यो फ्लाइटमा गयो त्यो फ्लाइटमा गएपछि वेन वी ल्यान्ड इन पोखराको एयरपोर्ट एनिवेयरमा त्यहाँ बिरामी जब आउँछ त्यस बिरामी आउनुभन्दा अगाडि या बिरामी अगाडि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ वी वेयर पिपी इमेजिन वेयरिङ द्याट पिपी इन 40 डिग्री Jesus which gonna kill you faster the heat or COVID yeah which gonna kill you faster I swear त्यस्तो हुन्छ लाइक सिरियसली यहाँबाट सबै पसिना पसिना हुन्छ forget about this here के यस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि हाम्रो पिआइयु छ सो पेसेन्ट आइसोलेटिङ युनिट भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ महावीर पुन्दाइले बनाएको हो त्यो पनि छ चाइनाबाट लिएर आएको पनि छ कसैको बाहिरको छ महावीर पुन्जको पनि राम्रो छ उहाँको एकदम राम्रो छ हामीले त्यो पनि युज गरिरहेको छौँ सो पेसेन्ट लिएर आउँछ अनि डक्टरले चाहिँ पिपिई लगाइसकेपछि गएर उहाँले त्यहीँ चेक गर्नुहुन्छ सेचुरेसन पोइन्ट्सहरू सबै थोक अनि त्यसपछि लिएर आएर हाल्नुहुन्छ जहाजभित्र अर समटाइम त दे आर लाइक कोल्याप्स टाइप अर समथिङ सो पिआइयु भुइँमा राखेर त्यहाँभित्र हालेर त्यो स्ट्रेचर राखेर हेलिकप्टर राख्छ अनि उहाँलाई त्यो जिप लगाएर there is a button which when you turn on negative air बाहिर आउँछ सो त्यो भएपछि चाहिँ भाइरस बाहिर आउँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट त्यो हुँदा पनि वी वेयर 3 मार्क्स अनि पुरा टेपिङ गर्छौँ हामी माथिबाट सो बेसिकली यो पार्टबाट चाहिँ केही छिर्नु भएन नाक र मुख भनेर फुल पेपर टेप लगाएर पिपीको त्यो मुख लगाएर सबै छोपेर आँखा मात्रै आँखा त मेरो हेलमेटको भाइजरले जान्छ सो मजाले लगाएर अनि त्यो उडेर आउँछौँ सो त्यो फ्लाइट तिमी इमेजिन गर सिमिकोटदेखि काठमाडौँ अरू धनगढीदेखि काठमाडौँ अरू महेन्द्रदेखि काठमाडौँ बेसिकली त्यो हुन्छ त्यो काठमाडौँमा ल्यान्ड गरिसकेपछि चाहिँ लकिली श्री एयरलाइन्स गएर ह्याङ अप वेयर इज अ टोइलेट वेयर आई क्यान टेक सावर एन्ड आई टेक सो मेनी क्लोथ्स एन्ड आई चेन्ज एभ्री फ्लाइटमा लुगा चेन्ज गर्छु एभ्री फ्लाइटमा गर्नै पर्यो त्यो अनि आई बिन आइसोलेटिङ माइसेल्फ म कोहीसँग भेट्दिनँ या मम ड्याडलाई त आई केप्ट देम सो फार अनि वेन एभर आइ एम इन्टरिङ होम I make sure like my dogs are my daughters. I cannot leave that them. I have to make them far as well. Like blue chair like खोरमा राखेर अनि त्यहाँबाट म माथि जान्छु माथि गएर सबै लुगा सफामा वासिङ मेसिन हाल्छु त्यहाँ नुहाइ गर्छु सेनिटाइज गर्छु फुल अनि त्यसपछि आई इट स्टेजमा बसेर हुन्छ नि त्यो खाएर आमालाई हेर्दै अलि टाढा बसेर त्यही हो लाइफ पेरेन्ट्स विल अलवेज ट्रिट यु एज अ चाइल्ड अलवेज होइन किनभने उनीहरूको नि त उमेर बढ्दैछ नि त होइन सँगसँगै हामी जहिले पनि त्यही नै हो होइन
when you come back home, parents will see, parents want to hug you, parents want to love you, but oily with this, it's so hard. It is hard. My mom got anxiety and high blood pressure. So last lockdown, I was lucky that I didn't have that much of flight. So I used to sleep with her to make her feel comfortable, and I used to take care of it. Now I cannot take care of it. Like 2-3 दिन अगाडिको राति she had this blood pressure, high blood pressure भएर उठेर बसिरहेछ, and I cannot go and hug her, I cannot go and it's like, Mom, I'll sleep with you भन्न मिल्दैन क्या अब. And I was sending my Berry is the small dog I have, who loves people, and she loves making people comfortable and everything. So I was sending her, and I was like, okay, maybe she can help you. I cannot, which made me cry. अब मैले गर्न सक्ने नै केही पनि छैन कि अहिले. I cannot just help anyone right now. Yeah, that's the line of work. Right now, the work that you've chosen, you don't have a choice. You have to help people. Yeah, I have to help people. And there's no use of doing PCR today and coming and doing COVID flight tomorrow again. Okay? Right? मेरो हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ. If I do PCR today, भोलि त मेरो फेरि COVID flight छ. आज नेगेटिभ आयो, सक्यो. फेरि भोलिदेखि एक हप्ता त म उड्नै पर्छ COVID flight. जानै पर्छ. So there's no use of doing it as well. के हुन्छ नि 15 days मा हामी गरिरहेको छ. तर I'm not doing one flight. I'm doing like 3-4 flights a day. Yeah. So that is like different. But I don't get exposed. For me personally, this is going to यो समय पनि बितेर जान्छ हैन. हामीले लास्ट इयरै देख्यौँ नि त हैन. कोभिड आयो, फर्स्ट वेभ आयो, मान्छेहरूले सबै हामीले पचायौँ, गोसाइकुण्ड जान थाल्यौँ हरेक दिन. How many गोसाइकुण्ड flights did you do? Tell everybody. How many गोसाइकुण्ड flights? Oh my God. I think I was the highest one to do it. I saw you on हरेक दिन. I saw you going to गोसाइकुण्ड. How long does it take to go to गोसाइकुण्ड? मेरो अब म यहाँ के भन्नु हैन, अब यहाँ अब ठिकै छ म नभनौँ हैन. I have helicopters everywhere, friends everywhere, but I haven't been to गोसाइकुण्ड हैन. गोसाइकुण्ड, okay, let's tell everybody. 17 to 18 minutes if you go direct. That's it. And then coming back is 14-15 minutes only. I didn't post it every day actually. Almost every day. Almost every day. के भयो भने maybe it's not you हैन, तर मैले सोशल मिडिया हेर्ने बित्तिकै कोही न कोही चिनेको मान्छे गोसाइकुण्ड पुगिरहेको थियो. Because people have been inside the country for a long time. अड्क्यो नि त, right? And wow, 16,000 मा गोसाइकुण्ड जान पाउने, धर्मले पनि दिने, त्यो पनि रमाइलो पनि गर्नु पाउने. फेरि त्यहाँ गोसाइकुण्डमा यस्तो राम्रो छ, स्नोफल हुने every night. So when you go and land, wow, snow. Like that's what people want to see. I mean, like सस्तोमा पनि राम्रो पनि नजिक पनि. Yeah, there were people who came from Jhapa or Viratnagar or त्यो पश्चिमबाट कतिजना आएर गोसाइकुण्ड फ्लाइट गर्न मात्र पनि आउनु भएको थियो कि. त्यति गर्नु मात्रै पनि. 15 minutes, 15 minutes. How high is गोसाइकुण्ड? 14,400. Meters मा कति हो? Almost 4,000. Almost 4,000. Half of Everest. More than 4,300. Half of Everest. Yeah. I'm sure there are so many beautiful places in this country. I was talking to, who was I talking to? I forgot who I was talking about. I was talking to somebody about Lomanthang. Lomanthang भित्र land गरेको के दरबार भित्र. Yeah, I have done it. You've done that? Yeah. What exactly is in there? त्यो अर्कै surreal experience हुन्छ. Have you watched GOT, Game of Thrones? Yes. You know, the Game of Thrones को त्यो music आउँछ ta. I imagine that whenever I'm going there. It's exactly the same. The set छ नि जुन GOT को set देखाउँछ नि. I feel that's the same thing. दरबार भित्र. It's so beautiful there. It's got आफ्नै संसार छ नि, यति यत्रो एउटा ground होला अनि त्यहाँभित्र घरै घर छ क्या. That's all. And where do you land? There is a landing place. दरबारको पछाडि landing गर्ने helipad नै छ. एउटा. Yes. You can go and stay there actually. No. I know it's so expensive. Yeah. मलाई चाहिँ म कोरोलासम्म पुगेको छु माथि. कोरोला बोर्डरसम्म पुगेको छु हैन, तर गाडीमा पुगेको छु म हैन. अनि every time I hear about this यस्तो गजब छ भित्र, यस्तो गजब छ भन्दाखेरि हुन्छ नि हैन. यस्तो राम्रो छ. पुरानो दरबार र नयाँ दरबार छ अहिले. अहिले नयाँ दरबार पनि छ. त्यहाँ होटल जस्तै छ. नयाँ दरबार चाहिँ पुरानो छ, राम्रो छ. So both are basically culture wise all good. They have the cultural things so good के त्यहाँ. Find out the King's Darbar. I want to see it. Let's show it to everybody. Find the King's Darbar, Lomanthang को. Lomanthang एउटा यस्तो मुस्ताङ हरेक ठाउँ हैन. जोमसोम पुग्ने बित्तिकै अर्कै संसार लाग्छ मलाई. अर्कै संसार छ हैन. त्यसपछि कागबेनी जाने, म कागबेनी बस्दिन, म जिन्दगीभरि कागबेनी बस्न सक्छु. मलाई त्यस्तो मन पर्छ कागबेनी हैन. त्यहाँबाट माथि गएर लोमान्थाङ पुग्दाखेरि पनि त्यो
यही हो This is the old darbar, yeah. ए यो चाहिँ पुरानो दरबार Oh. Naya darbar is the red one, I think. Yeah. ए ओके Yeah, that's a red one. Is the यो Naya होइन darbar. अर्को चाहिँ ब्याक गर त त्यो गो ब्याक अलि अलि तल जाऊ This white one is the ए यो चाहिँ पुरानो one, हैन? ए यही हो Yeah, the red one. This यो पनि होइन अझै अर्कै छ यो होइन त पुरानै हो अहिले त नयाँ बनाएछ सिमेन्टकै घर छ नि त ए हो र पुरानो त माटोको भयो हैन यो चाहिँ पुरानो या सो बेसिकली त्यो हेर त त्यो छ नि तिम्रो त्यो वाल देखाएर चाहिँ नि the other side on the right side down and the last one no the last one no and yeah that one click that zoom in that's Lamantan later यो दरबार हैन yeah if you see the white one छ नि that's the darbar and the other darbar is on the other side last one उतापट्टि स्टार्टिङमा Man, we have such beautiful places, हैन मेरो आँखाबाट त मैले ल यो यहाँबाट देखाएको छु हैन from your eyes you've got a bird's eye view of Nepal almost everywhere कहाँ जान बाँकी छ अहिले any place that you haven't been to छैन बाँकी 77 वटै जिल्ला सक्यो सकिसक्यो all 77 long time back सकेको मैले I counted ए हो र I counted you counted each and every jilla no you know I was doing my logbook so we have a logbook right where we have to write it down our hours and sectors and everything so I was just writing it one time and I was like why don't you count it like कहाँ गयो त म भने मैले म्याप निकालेर so I started sticking के म यहाँ गएको छु यसको यो ठाउँमा छु and I was like okay I've been everywhere long time back I've been everywhere I have that map I'll show you someday I have that map east to west yeah east to west north south सबै yes have you crossed the country in a helicopter yes I have कहाँ गएको छ wow Bhutan oh nice yeah tell us about this so पहिला चाहिँ भुटानमा हेलिकप्टर थिएन so they used to hire a rescue केही पर्यो कोही काहीँ अड्क्यो भने from here to Bhutan is 2.5 hours not even that so Bhutan भन्ने देशमा नै हेलिकप्टर थिएन okay so we used to go Amy Blunt, Amy Johnson, someone? Yeah, I rescued her. I have a picture with her actually. Amy Blunt, the singer. And no, the Johnson one, the actress one, whose husband is someone like famous. Yeah, we'll find it. We'll find it. Honey. So I still have a picture with her. And so we used to go from here Bhutan गएर अनि भुटानमा कति धेरै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुको लागि यहाँबाट हेलिकप्टर गरेर गराएको छ even for the prince उहाँको फ्लाइटहरु पनि गरेको छ so last Bhutan flight of ours was in 2015 earthquake and then we were not allowed to go Bhutan जानै पाएन the last one त्यसपछि उहाँहरुको आफ्नो कम्पनी आयो भुटानमा चाहिँ इन्डियाबाट हेलिकप्टर आयो भने चाहिँ दुईटा आउनुपर्छ मिलिटरी राइट एउटाले मात्र गर्दैन उनीहरूको चाहिँ एउटालाई अर्कोले गर्दै आउँछ चेक गर्दै आउँछ इन केस एउटा केही भयो भने अर्कोले कभर अप गर्नको लागि नेपालबाट हो भने त एउटा मात्र जाने सो नेपालबाट चाहिँ उहाँलाई चिपर हुन्थ्यो कि पहिला सो हामी गएर थिम्पू बस्थ्यो पारे बस्थ्यो अनि फ्लाइट्सहरू गर्थ्यौँ अनि फर्किन्थ्यौँ Man, I've heard so much about Bhutan. You know, Bhutan's one of the only SAARC countries. Bhutan's the only country which is 92% आफ्नो populationलाई चाहिँ COVID vaccine दिइसकेको छ. Imagine Bhutan. So what I say about Bhutan is Bhutanको राजा चाहिँ Jimmy Wangchuk हो के उहाँले चाहिँ Jigme Wangchuk. उहाँले चाहिँ के सोच्छ भने this is my family and I need to take care of it. Right? You're not allowed to smoke. You need to have a license if you want to smoke. 200% tax. Right? चुरोट त लैजानै पाउँदैन लैजानै पाउँछ भने लाइसेन्स लिऊ चुरोट्नलाई 200% ट्याक्स दिएर एउटा डब्बामा चुरोट 200% ट्याक्स दिएर खान पाउँदैन पब्लिकमा तिमी लुकेर खान पाउँछौ त्यो भयो भने लाइसेन्स छ भने लाइसेन्स हुँदा पनि यु क्यान नट ड्रिङ्क लाइक पब्लिकली एभ्री डे थर्सडे कि कुन दिन मात्र चाहिँ ड्रिङ्क गर्न पाउने या यु क्यान नट बिल्ड योर हाउस लाइक इन अ डिफ्रेन्ट वे यु हेभ टु बिल्ड लाइक तिम्रो झ्याल ढोका रुफ एउटै हुनुपर्छ सबै घरको सो इफ यु चेक भुटानको घरहरू एउटै सबैको एउटा छ यु क्यान नट सेल अर बाई एग्रिकल्चर ल्यान्ड द्याट्स एग्रिकल्चर ल्यान्ड सबै गभर्मेन्ट यस यु नो यसरी टी सर्ट लाएर हिँड्दाखेरि मलाई मेरो भुचालको दिदीले के भन्नुभयो क्याप्टन अलिकति अप्ठ्यारो होला भन्नु लाइक यस्तो टी सर्ट त दिस इज डिसेन्ट छ नि यस्तो त केही पनि छैन दे वेयर कल्चरल ड्रेस ओन्ली मलाई साँच्चै पनि अप्ठ्यारो लाग्यो मैले ज्याकेट लाएर हिँडेँ त्यसपछि अनि Bhutan is that.
I don't know how to say it. You're like ठीक रूपमा लिऊ कि बेटिक रूपमा लिऊ. You cannot go office like this. You have to wear your uniform, culture dress to go office. Well, म चाहिँ यसमा के छु भन्दाखेरि चाहिँ I like democracy. हैन, at least in democracy you can do things. You can do the way you want. हैन, you're a helicopter pilot, you will do what you want, you will say what you want. हैन, nobody is going to stop you. कसले आएर रोक्ने हैन. डेमोक्रेसी को फाइदा चाहिँ त्यो एउटा छ. हैन, अब अफ कोर्स 92% लाई भ्याक्सिन लगाइदिसक्यो हैन, आफ्नो अडल्ट पपुलेसनलाई. हाम्रोमा त अब उनीहरुकोमा एउटा कुइरेलाई सरी फेरि एउटा फरेनरलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूले लकडाउन गरेको हो नि त. एउटा फरेनर कहाँबाट आएकोलाई कोभिड देख्ने बित्तिकै दे क्लोज्ड एभ्रिथिङ एन्ड दे हेभन्ट ओपन इट येट. एन्ड उनीहरुकोमा होटल्स 1.5 year 2 years अगाडिबाट बुक हुन्छ. So one of the most expensive. I think it is like certain $100 तिर्नुपर्छ के अरे. $250 per day. Per विदेशी. $250. Yeah, that actually is another concept. त्यो चाहिँ होटल ट्राभल त्यो दिनको खाना सबै गरेर हो खास. $250. $250. है म 250 मा त म त फिलिपिन्स म त बाली नभए कहाँ भन्नु अब थाइल्यान्ड बाली फिलिपिन्स exactly भियतनाम क्याम्बोडियामा राजा हुन्छु म. anyone in Bhutan who can invite you $40 मा हुन्छ per day. त्यो हो भने चाहिँ साथी चाहियो स्पोन्सर. इन्स्टाग्राममा खोज्नु भनेको. Yeah, I was lucky enough to go. Social media has changed both our lives. It has. I know. Your documentary is coming? Yes, it is coming. Tell everybody what the documentary is about. Well, it's about me flying, being the only and the first to make a history. The girl who is doing it, I don't remember flying with her. She was here and she had some tragedy in her life about her brother, so she flew with me to base camp and everything. And then there was a picture popping out back last year. Someone tagged me and I was like, oh, this is a nice picture of me. Oh, she clicked it. Okay. I just like, oh, thank you for the picture. And then she started writing about me, which was really good article. That usko kima leheko थियो. It was really good article. I was like, okay, she's really appreciating my work. I'm like, thank you so much. I mean, people do notice you, but people notice you for a second and then they will forget about you, right? Of course. If someone is remembering me for such a long time, then yeah, why not? So she will come and meet you as well. She's gonna meet everyone who is connected to me. Nice. Yeah, and they're gonna make a really good story, I think. I don't know. Let's see. They were supposed to come now. May 15 could tickets too, but then because of lockdown and everything, they shifted to June. But I think they'll come in September, October only. Yeah. And if they comes in low season time, then I might go trek with them because I've never done it. Okay, trek? Yeah, I've never done trek. You haven't trekked? No, I haven't trekked. Well, we got at least something in common, right? Oh, I thought like you have done it. Well, not exactly. You know, Honest Pandey really wants me to go trekking. Right? Both the boys do. सबैको यस्तो भयो कि मेरो चाहिँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ हैन, मेबी म यङ हुँदाखेरि मेबी थिएन होला हैन, अहिले आएर यो मेरोमा आएर. No, we're still young, okay? We are still in 30s, please. Early 30s, please. Don't make us old. Oh man, we definitely are. मलाई चाहिँ कहाँ यो केही वर्ष अगाडिको कुरा हो हैन, एयरपोर्टकै कुरा हो यो हैन. इट्स नट अ फन स्टोरी हैन. त्यो एयरपोर्टमा यु नो दिस बेटर देन मी हैन, हरेकचोटि कफी नआउँछ नि, याद छ? बाहिरबाट कफी नआउँछ क्या हैन, हरेकचोटि कफी नआउँछ, दिनमा हरेक दिन कफी नआउँछ क्या, अलमोस्ट एभ्री डे कफी नआउँछ हैन. कफी नआउँछ, त्यो कफी आइसकेपछि मान्छेले जसरी हुन्छ नि हैन, मैले त यतिसम्म कि एउटा नेताजीलाई गएर त्यहाँ गएर हुन्छ नि तस्बिर खिच्नको लागि पनि पुग्नुहुन्छ नि मान्छेहरू त्यहाँ हैन, छन् नि त्यस्ताहरू पनि हैन, कमी छैन हाम्रो देशमा हैन. रेमिटेन्स नम्बर 1 सोर्स अफ इकोनोमी हो क्या हाम्रो देशको अहिले, नम्बर 1 हैन. कोही व्यक्ति नेपालको एकजना व्यक्ति बाहिर जानुहुन्छ, मेल फिमेल डजन्ट म्याटर, बाहिर गएर पैसा कमाउने अनि त्यसपछि पैसा यहाँ पठाउने हैन. त्यसरी यो देश चलिरहेछ नि त हैन. अर्को 25 वर्षमा अर्को 25 है फेरि हैन, अर्को 25 वर्षमा आई वान्ट टु सी रेमिटेन्सबाट टुरिज्म नम्बर 1 मा, एग्री नम्बर 2 मा, रेमिटेन्स पछि, त्यसपछि हैन. त्यो हुनको लागि पिपल लाइक यु, आवर फ्रेन्ड्स हैन, प्ले अ बिग रोल हैन त. You being who you are, there's 2 things that's going to happen. Okay? Your documentary is going to come. Yeah. People are going to know Nepal. And you being you, young girls will be like, we can do it too. Yes.
होइन there are thousands of things that comes with who you are and what you are doing होइन that's why I admire you I love you होइन टुरिज्मलाई माथि कसरी ल्याउने भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज पनि छ कि हुन्छ नि होइन जुन चाहिँ द पिपल इन पावर रियली डोन्ट केयर एट अल एट द मोमेन्ट होइन त्यो प्राइमेरी नै छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन when every day when you meet foreigners as well उनीहरूको च्यालेन्जेस पनि त हजारौँ होला नि होइन र होइन what would make their life better के what would make them come again what would make them spend more dollars के what do you think on this अहिलेको सिनारियोमा हाम्रो गभर्मेन्टले सुरुमै जब क्लाइम्बिङ गर्न दिने भन्यो नि त्यति बेलामा एउटा सिम्पल के भनिदिएको भए हुन्थ्यो भने नि ओके टुरिस्ट आर अलाउड टु कम नेपाल इफ यु आर भ्याक्सिनेटेड भ्याक्सिन नगरेको नआऊ भनेको भए यति धेरै ड्रामा हुँदैन थियो कि एकैचोटि सबै खोलिदिनु भयो कि ल ओपन आई नो सो मेनी फ्रेन्ड्स अफ माइन्ड हु डिडन्ट इभन गो वेन्ट क्वारेन्टाइन आज आयो भने आजैबाट गयो कि उनीहरू आई नो देम आई सिन देम डुइङ इट भ्याक्सिन नलगाएकोहरू आयो अनि भोलिपल्ट लुक्ला गयो सो त्यो रङ भयो कि हाम्रो नेपालमा तिमीले ट्र्याकै गर्न सक्दैनौ भने वाइ वुड यु डु एभ्रिथिङ लाइक दिस टुरिज्मलाई माथि बढाउनको लागि त टुरिज्म चिन्ने मान्छेलाई चाहिँ राखौँ न मिनिस्टरमा त्यो टुरिज्म मिनिस्टरको बोर्डमा छ नि टुरिज्म भने के हो यङ पिपल हु आर सो मच इन्टु टुरिज्म उहाँलाई राखौँ न होइन र तिमीले सिसिएमसीको बोर्ड रहेछ अनि सिसिएमसीमा चाहिँ कोही पनि डक्टर त्यो क्वालिफाइड मान्छे नै छैन भन्दा त त्यो त भएन नि त त्यही त भयो नि अहिले पनि होइन अनि मैले बोल्दाखेरि अलिकति ठुलो बोले जस्तो साउन्ड होला म यसरी बोल्ने मान्छे त होइन खास तर टुरिज्म इज दि एक्चुअल सुड बी एक्चुअल फर्स्ट इन्कम रेमिटेन्स त पछि आउनु पर्ने हो राइट मैले कसैलाई इन्सपायर गरेर म भन्दा पछि बहिनीहरूलाई मैले यो कुरा एम्बेसीमा भनेको छु मैले यो कुरा अरू इन्टरभ्यूमा भनेको छु I don't want green card or PR of any country. I will apply visa and I have that capability. I'll apply visa, I'll get the visa and I'll go and visit their country as a tourist and come back. Of course. Right? I have made myself that. And why don't you make yourself that? Why do you want to go and work there? धेरै opportunityहरू luckily पनि आएको हो मलाई हैन I'm not that from a rich family or like a blessed hand. टाउकोमा त थिएन मैले आफैले हार्डवर्क गरेँ सो हार्डवर्क गरेँ त हुन्छ अहिलेको कुरा टुरिज्मलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ क्वालिफाइड मान्छे ट्रेन हुनु पऱ्यो कि राइट क्वालिफाइड मान्छे अगाडि आउनु पऱ्यो कि सञ्जय अनुज इज डुइङ सो गुड इन टुरिज्म स्काई डाइभिङ इज वान अफ द मेन थिङ राइट मैले त्यो स्काई डाइभिङ एउटा हामीले सेयर गऱ्यौँ नि कतिजना भयो द्या क्या टु डु इट लाइक एभरेस्टमा पोखरामा गर्नु त्यो त अलि अनुष्ठेक भन्दा त गभर्मेन्ट साइडबाट पनि अलिकति लाइमलाइटमा आउनु पऱ्यो नि त लाइट्समा सो पिपल विल डु इट यु नो पिपल आर रेडी टु पे फर इट अब अहिलेको यो कोभिडको सिनारीले गर्दाखेरि सेप्टेम्बर अक्टोबरमा जुन फरेनर्स वर सपोज टु कम दे अल आर क्यान्सलिङ अलरेडी सो त्यो त दिस इज लाइक रेमिटेन्स त आउनेवाला छैन मेबी अब बाहिर त खुल्ला छ तर रेमिटेन्सले मात्र देश त चल्नेवाला छैन गभर्मेन्ट निड टु थिङ्क how can we do it how can we create more how can get more tourism how can we earn from it हाम्रो देश जहाँ चाहिँ फक्सुन्डोदेखि लिएर रारादेखि एभरेस्ट छ जहाँ चाहिँ 15-20 मिनटको फ्लाइटमा गोसाइकुण्ड र 22 मिनट्समा लाङटाङ क्यान्जिङ गुम्बा छ जहाँ मान्छेलाई 11-12 दिनको ट्रेक गरेर आउँदाखेरि दे लभ द्याट why aren't we doing it why aren't we using it we can do it तर मैले भने नि proper manpower proper ठाउँमा proper education proper knowledge नभएर अब अस्ति हामीले एउटा I don't want to say wrong to our prime minister respected prime minister हामीले एउटा ग्रुप बनाएर we were like trying to make a video to help Nepal त्यो भिडियो बनाउँदै थियौँ the other second he comes and says it's under control like he gave an interview and said it's all under control and we were like a prime minister is saying that we cannot say anything हामीले त केही भन्नै मिलेन त्यसपछि भन्न मिल्यो त when we know that people were dying when we know यो लकडाउन 2-3 हप्ता अगाडि हुनुपर्ने थियो भनेर प्राइम मिनिस्टरज्यूले त भनिदिनु भयो अन्डर कन्ट्रोल छ भने त्यसपछि त अनि हामी चुपचाप लाग्यौँ कि ओके विल डु इट आवर ओन वे तर हामी चाहिँ भिडियो चाहिँ नबनाऊ भनेर छोड्यौँ कि अनि है सो
प्रपर ठाउँमा प्रपर मान्छे प्रपर नलेज भएको क्वालिफाइड स्टाफ सर्टेन सिस्टम चेन्ज हुनुपर्ने भएको छ हाम्रो देशको त्यो चेन्ज गरेर हुन त अब ओलीज्यू फेरि प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ मेबी उहाँले गर्नुहुन्छ होला एन्ड इज भेरी क्वालिफाइड पर्सन आई नो सो मेबी ही विल डु इट अदरवाइज या I've met so many tourists, foreigners who loves our country, like die-hard fan of Nepal. I'll name a Doug Scott, one of the British climber who died last year. He passed away last year, 2020 COVID time. 19 सम्म पनि नेपाल आएको मान्छे. He was very old, probably in his 80s or 90s. Yeah. He always used to come and fly with me to see the Kanchenjunga only. हुन्छ नि उसले क्लाइम्ब गरेको त्यो बेलामा अनि he has books and everything. अनि his last flight was with me in 2019. Yeah. I passed away in 20, but he was one of the lover of mountains and lover of Nepal who has still got so many hospitals. Yeah. यो मनासलु साइडतिर अनि गोरखशेपमा पनि his organization gonna work under his name still. हुन्छ नि so there are so many people out there, Sanjay, but our country is not able to utilize it. Utilization is something. Education is important. Education is very important. Base level बाटै मान्छेलाई सिकाउन सक्यो भने नि त्यो भने that is something that is lacking. हैन सानोदेखि नै सिकाउनु पर्यो नि त हैन यो के हो त्यो के हो भनेर हैन टुरिज्म पनि त्यसैमा पर्छ हैन एग्री पनि त्यसैमा पर्छ जे कुरा पनि त्यसैमा पर्छ के हुन्छ नि हैन सानोदेखि त हाम्रो देशमा के छँदै छैन भन्नु न अहिले होइन र छ त हामीले कति सामानहरू बाहिरबाट मगाउँछ रहेछ मलाई त थाहै थिएन कि चामल बाहिरबाट इन्डियाबाट आउँछ भनेर आज इम्पोर्टको हेरेँ मैले हैन आज भर्खरको कुरा हो यो हैन आजको कुरा हैन मोर देन 1200 बिलियन रुपिजको हामी इम्पोर्ट गर्दै रहेछौँ हैन अनि जम्मा 200 को चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दै रहेछौँ कि हामीले हैन बिलियन रुपिजको हैन सो यो सबै त्यसरी मैले अघि भनेको थिएँ नि 25 वर्ष एकछिनमा त के हुने होला छैन यहाँ हैन इट्स गोना टेक अ लङ टाइम एन्ड इट्स गोना टेक पिपल लाइक यु टु से थिङ्स भन्नु त पर्यो नि त चेन्ज त ल्याउनु पर्यो नि चेन्ज त कतै न कतैबाट त आउनु पर्यो नि त हैन डिसिप्लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मी एज वेल के हैन like we talk about हैन फिटनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु यु फिट बस्नको लागि हैन काम गर्नको लागि फिट हुनै पर्यो फिट हुनको लागि डिसिप्लिन पनि त चाहियो नि त्यो डिसिप्लिन भित्रैबाट ल्याउनु पर्यो नि त यु वेक अप एट 5 in the morning 4:35 every day what do you do tell everybody what do you do because I know your routine so I have like two types of routine whether I have a morning flight on a standby or a flight right so I'm a fitness freak I love discipline I tell my mom and dad अरूको त आमा बाउले भन्छ म चाहिँ छोरी भएर तिमीलाई पनि डिसिप्लिन सिकाउँदैछु सो आई टेल माई मम एन्ड ड्याड व्हाट टु डु व्हाट नट टु डु यस्तो हुन्छ नि सो आई वेक अप 4:30 by 5 every morning if I don't have a flight then I do मेरो एउटा रेगुलर स्टफ छ टोइलेट जान्छु म तातो पानी खान्छु सधैँ बिहान उठेर पानी खाएर अनि त्यसपछि म कौसीमा गएर खाली खुट्टा हिँड्छु मलाई एकदम मनपर्छ खाली खुट्टा हिँड्नलाई खाली खुट्टा हिँड्छु देन आई डु माई योगा स्ट्रक्चर योगा स्ट्रेचिङ एन्ड एभ्रिथिङ I like cooling it down, planning for it. अनि त्यसपछि if I don't have flight up to 6:30, I call my office. साथीहरूलाई फोन गर्छु के छ प्लानिङ हुँदा छैन भनेपछि 7 मा म बक्सिङ जान्छु गुरु रमेश दास राष्ट्रकोमा घरमै हो 7 to 8:30 म बक्सिङ गर्छु अनि म कतिचोटि बक्सिङ गर्दा पनि म फ्लाइटमा जान्छु कि लाइक स्ट्यान्ड बाई हुन्छ नि I have like I'm planned for everything like फ्लाइट आयो भने बित्तिकै ओके तुरुन्त त्यहाँबाट निक्लिहाल्छ गुरु मेरो फ्लाइट आयो भने गइहाल्छु कि म सो त्यो त्यतिसम्म फ्लाइट छैन भने म घर आउँछु ब्रेकफास्ट बनाउँछु खान्छु अनि आई लभ ह्याभिङ हेल्दी फुड्स ओन्ली म फ्रुट्सहरू एकदम धेरै खान्छु भेजिस खान्छु म भेजिटेरियन आई डु इट एग एभ्रिथिङ तर आई युज टु बी अ भिगन बिफोर आमाको मायाले गर्दा मैले अन्डा खानु परेको हो प्रोटिन चाहिन्छ है म सिधै त्यही भन्छु आई युज टु हेभ भिगन प्रोटिन पाउडर सो डोन्ट वरी सो त्यो छ होइन अनि इफ देयर इज अ फ्लाइट कति बजे छ फ्लाइट अब 7 बजे 8 बजे सो म 5:30 बजी घरबाट निक्लेर गएर 6 बजे एयरपोर्ट पुगेर हाम्रो त्यो भित्र कुद्ने भित्र गाडी चढ्ने ठाउँ छ कि जहाँ चाहिँ रनिङ गर्न मिल्छ कि एयरपोर्टभित्र सो तिम्रो त्यो डोमेस्टिकमा तिमी जुन गाडी चढेर जान्छौ नि प्लेनमा त्यहाँबाट नियरली 4 किलोमिटर छ कि हेलिप्याड रनिङ ट्रेल अर्को 4 किलोमिटर छ हेलिप्याड 3 किलोमिटर अर्को सो आई डु रनिङ देयर इनसाइड
Right? Every morning. Like आज अहिले बिहान अब 6:30 को फ्लाइट भयो फ्लाइट गरेर आउँछु अनि त्यसपछि फ्लाइट छ भने ग्याप छ म्याम 2-3 घन्टा पनि आई स्टार्ट रनिङ एन्ड आई टेक शावर आई गेट रेडी अगेन एन्ड आई फ्लाइ आई हेभ डन इट सो म त्यस्तो गर्छु So यसैको लागि बोलाएको मलाई अनि म त्यस्तो गर्छु सो आफूलाई कसरी डिसिप्लिनमा राख्ने र मेरो लाइफमा के इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लाइफमा मेरो हेल्थ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फ्लाइङ इज द मेजर पार्ट अफ माई लाइफ एन्ड माई फ्यामिली apart from that my friends are there with whom I don't need to talk like I don't need to talk with my friends every day. There are typically 2-3 friends who calls me every day to check or to come एयरपोर्टमा पिकअप गर्न पठाउँछ कहिले गाडी कसले गर्नुहुन्छ आइज त भेट्नै पऱ्यो त एकदम बिजी हुन्छस् भनेर तर everyone knows that I have to go bed by 8:30. If I don't go bed by 8:30 then forget about me for tomorrow. I cannot function. म त्यो मेरो 5 बजे आँखा खुल्छ 4:35 मा अनि त्यो फङ्सनै गर्न सक्दिनँ सो आई गो बाई 8:30 म बेडमा and you wake up at 4:35 in the morning. Discipline भएन भने त मल्टिटास्कै गर्न सक्दैन नि हैन चान्सै छैन नि हैन a lot of people send me messages and go like how do you multitask on so many different things हैन of course अहिले कोभिड छ no way I'm hosting an event, I'm doing a radio show in the morning, then I'm doing some kind of television show, and then I'm in some other city trying to host another event. And you know why you're able to do it? Because you enjoy what you're doing and you love. So if you enjoy what you're doing, that makes you smile. And if you are like, very happy about it, then you are there to do anything for it. Okay? With you? So मलाई पढ्न मन पर्छ म बुक निकालेर आइप्याड निकालेर पढ्न थालिरहेको हुन्छु बेडमा जानुभन्दा अगाडि पनि हुन्छ नि सोसियल मिडियाले कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि दे डिस्टर्ब यु एज वेल नि सो माई फेसबुक इज आउट नाउ माई इन्स्टाग्राम इज देयर बिकज अफ द्याट डकुमेन्ट्री That's it? Well, we're super excited. Documentary going, I'm super excited. I'm excited to see your future as well. हुन्छ नि हैन IP हैन त अब म त IP गर्दिन नगर्ने किन So let's tell everybody what IP is, by the way. That's an instructor pilot. किन नगर्ने So we already have so many instructor pilots. We are like 30-35 us Nepali helicopter pilotहरू त्यसमा पनि I think 12-15 जना त instructor pilot हुनुहुन्छ. So I don't think I need to be that. And the other part is I'm a very good flyer. If I judge myself, I'm a very good flyer, but I'm not a good mentor. I cannot be like यसरी गर न लाइक त यसरी गर टाइपको बुझेन एटलिस्ट आफ्नो थाहा छ नि त हैन what you're good at and what you're not good at. Exactly. So if you know yourself, you will limit yourself, right? I have a limitation के and I limit myself so good. हुन्छ नि आज यहाँ जानु छ यो काम गर्नु छ गर आऊ त्यो भन्दा बढी त गाँदै जानु एउटा त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बस्ने मान्छे हो म मलाई मेरो सिइओले श्री एयरलाइन्सको सिइओले सोध्नु भयो एकचोटि प्रिया जाँदिनस् त इन्स्ट्रक्टर पाइलट बन्नलाई भने आई एम नट अ गुड वान I know I cannot teach. I can tell like the co-pilots हुन्छ नि आएर नयाँहरूलाई चाहिँ यस्तो गर भाइ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले दिजु म यस्तो गरौँ भन्ने बित्तिकै भने तैँले किन त्यस्तो गर्नु पऱ्यो त्यसले बेला भाषा यस्तो यसरी बोलिहाल्छु क्या म बुझेन सो वेन आई से लाइक द्याट आम लाइक आम नट गुड एट इट यो किन थाहा छ यो 35 जना हेलिकप्टर क्याप्टन र सबै केटाहरूसँग बसेपछि यस्तै हुन्छ हैन त Priya, let's end it right here. Okay. Thank you very much for coming over. Again, I'm keen to see your future. Right? OD at least. No, I'm not. I used to hold positions dynasty mountain. Same as safety manager team. मैले safety को training पनि गरे तातो गरे. All that work I did. I don't want to go on paperwork. I want to be a flyer. Yeah. I want to fly the helicopter till I'm 60. Yeah. I will get retirement. म जसरी क्याप्टन हुँदा त्यहाँ चढाती पाएर म त्यसरी रिटायरमेन्ट भएर हेलिकप्टर ओलेर घर आउँछु. That's all. We'll be there. Yes. We'll definitely be there. Yes. All of us will definitely be there. I love you. Thank you very much for coming. And again, Nanzani, I'm proud of you. Thank you. And again, I know you're always proud of me. Yeah. Thank you. You always have appreciated me. Yeah. Thank you. Let's go for dinner, everybody. Thank you very much for watching. See you guys soon. See ya. Bye. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.